सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान वतन पर कुर्बान। चौहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक मूसा खेल कलात और लसपेला में मुतादिद शहादतें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई और दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां, 38 बेगुनाह अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से 23 मुसाफिर जाँ बहक। गाड़ियों से उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कलात में फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लीवीज अहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। बोलान में 5 लाशें मिली हैं। नौशकी में FC कैंप पर मार्टर गोलों से हमला, 5 अफराद जख्मी। दहशतगर्दों ने बोलान में दोजान रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इनके फैसिलिटेटर्स को, इनके सिंपथाइजर्स को कैफे किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। रियासत अपनी रिट हर सूरत कायम रखेगी। बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों से लैस करने का हुक्म। कोई नाराज़ बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। और उन्होंने ये बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए। हमलावर नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम को जवानों ने नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान के वाक़े का जिन लोगों ने प्लान किया था हमें सब मालूम है। नाराज बलोचों को ज़रूर मनाएंगे। हमले करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों ने कई घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। लिया के 2 भाई गुलाम मुर्तज़ा और मोहम्मद ज़मीर फल का कारोबार करते थे। मासूम बच्चियां राह तकती रह गईं। अहले खाना गम से निठाल। फिजाबाद का रिहायशी खुदा बख्श 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। बुरेवाला का ट्रक ड्राइवर शहबाज और कदीर दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई का निशाना बने। मुजफ्फरगढ़ का वाजिद मक्सी पोल्ट्री का कारोबार करता था। चौहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर इजहार मज़म्मत, कहा मुल्क कौम के दुश्मन हम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सियासी क़यादत की मज़म्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के हालात पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालिबा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं, जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। वक्फा सवालात से पहले बात करने की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी की जिम्मेदार करार दे दिया।
2018 سے 2022 نیشنل ایکشن پلان کی ایک میٹنگ نہیں کی. دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ جاری تھی، طالبان کو واپس لا کر انہوں نے بسایا. آج جو خون بہایا جا رہا ہے وہ خون ان کے ہاتھوں میں ہے. قومی اسمبلی نے اسلام آباد میں مقامی حکومت ترمیمی بل کی منظوری دے دی. ترمیم کے مطابق ہر یونین کونسل 15 ممبران پر مشتمل ہوگی. خاتون، مزدور، نوجوان اور اقلیت کی ایک نشست شامل 9 جنرل ارکان خفیہ رہ شماری کے ذریعے مخصوص نشستوں پر چناؤ کریں گے. چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب براہ راست نہیں ہوگا. جنرل اور مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران انتخاب کریں گے. وزیر اعظم سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر کی ملاقات. دو طرفہ دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید بڑھانے پر اتفاق. جنرل لی کا GHQ کا بھی دورہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. علاقائی سلامتی، فوجی تربیت اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے. چینی کمانڈر کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کوششوں کو سراہا. وفاقی حکومت کا اپنے اخراجات کم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بلا لیا. کفایت شاعری کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی حکومت میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات پیش کی جائیں گی. کابینہ PWD کے امور کی منتقلی کا جائزہ لے گی. بیرون ملک تزئین و آرائش کے کنونشن کا معاملہ زیر بحث آئے گا. CCLC اور ECC اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے میں شامل. PTI مخصوص نشستیں لینے دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ گئی. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا. آزاد ارکان کے وابستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے. الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمارے ارکان اسمبلی پارٹی سے وابستگی کا جواب جمع کرا چکے ہیں. PTI ارکان وہی ہیں جنہیں ہم نے ٹکٹ جاری کیا. ہم نے کنفرمیشن کی اپنے MNAs کی اور MPAs کی اور الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود بھی ہمیں یہی کہتا رہا ہے جو تمہارے 39 MNAs ہے جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ان سب کو جو ٹکٹ ہے پارٹی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ میں نے ایشو کیا تھا اور میں نے سائن کیا تھا. بانی PTI نے انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ منسوخ کرایا. مجھے کہا گیا بانی PTI سے آپ کی ویڈیو کال ملا دیتے ہیں. میں نے کہا بانی PTI خود کہیں گے تو جلسہ منسوخ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے جیل بھی کھول دی گئی. علیمہ خان کا بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. بہت جلد ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا. فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جب ہم چاہیں گے تو جلسہ ہوگا، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، اسلام آباد میں ہو یا پنجاب میں. ہمارے بغیر یہ جلسی بھی نہیں کر سکتے. پنجاب اور سندھ میں جب ہم چاہیں گے PTI کو جلسے کی اجازت ملے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ پر کڑی تنقید. بولے علی امین گنڈاپور بڑھ کے مارتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. لوڈ شیڈنگ پر تربیلا ڈیم بند کرنے کی دھمکی دی لیکن ایسا کرنے کی جرت نہیں. وزیر اعلیٰ اور وزراء میں کرپشن اور چوری کے پیسوں کا جھگڑا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے لاہور پہنچتے ہی پرائس کنٹرول پر خصوصی اجلاس. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر تفصیلی بریفنگ لی. ضلعی انتظامیہ کو صوبے بھر میں روٹی کے مقررہ نرخ پر فروخت یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسی بھی شہر میں روٹی مقررہ نرخ سے زائد فروخت کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے. عوام کو کنٹرول ریٹ پر آٹا فراہم کیا جائے. پنجاب میں بجلی بلوں پر ریلیف ملنا شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ثابت کر دیا جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے پنجاب کے عوام سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ عوام کو ہر ممکنہ حد تک ریلیف دے رہی ہیں. مخالفین الزام تراشی اور جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں.
प्री पेड मीटर्स, लोग जब मर्जी चाहें महीने के जिस हिस्से के अंदर वो अपना बिल अदा कर सकें, किस्तों के अंदर अदा कर सकें, एडवांस में अदा कर सकें। चोरी कम करने का हदफ है आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। बिजली के प्रीपेड मीटर्स जारी करने जा रहे हैं। सारिफीन महीने में किसी भी वक्त रिचार्ज करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए IPP से माहिदों का असर नो जायजा लिया जा रहा है। PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है, क्योंकि हम मसाइल को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए कि हम भी एक तबके के नुमाइंदा लोग हैं, और अगर वो इस तरह से इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो एक टाइम आएगा कि शायद हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का नून लीग से नज़रअंदाज करने का शिकवा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ऐसा ना हो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। गवर्नर सिंध तब्दील नहीं हो रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल पर बातचीत हुई। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का इस्लामाबाद में मुजाहरा। रेड जोन खारदार तार लगाकर मुकम्मल सील। मुजाहिरीन के नुमाइंदों के सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार से मुज़ाकरात। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम से 1 दिन की मोहलत मांग ली। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा।